Bet 223 agence de Fleni. En tout cas, j'ai engagé de loterie na jackpot 4. OK, alors mais faire j'ai jackpot 4 là. D'accord, il y a un numéro nan de choisi. Quel est le numéro de la tige biora? D'accord. 15 ta. 24 ta. 18 ta. 47 ta. D'accord. Il tige. Jackpot 4 tige duru dinere. D'accord. Nanga tige la re. Fle. Hal ni numéro kelen dron na dron ne bi war do soro wa ordre ko tala. Wow. Afana fega ja. Le gérant de téléphone fait un compte Orange Money. Il est jazz 144, jazz 512, jazz. Niveau digi. Il y a un numéro ta oui jouer. Très intéressant. Mais moi Africa Mali télé benem mulu donc comment je fais? Deux problèmes intergués. Il est étoile 166, étoile 9, étoile 1, jazz. Il y a un numéro ta. Wani gaina. Al ni mi déplacer directement ga warbe ne ga compte. Bet 223 moko ka jeu. C'est très intéressant. Le jeu de loterie Jackpot 4 avec 4 tirages par jour, plusieurs montants à gagner. Vous pouvez également jouer depuis votre téléphone mobile. Pour plus d'informations, contactez notre service client au 44 98 28 29. Le Jackpot 4 attend jeu Bet 223 en partenariat avec PMU Mali, interdit aux moins de 18 ans. ko ma kunnafoni ta o ye kunfɛnma ye yasa ka kunfɛnmaya o bɔ anw ka jamana kɔnɔ pewu groupe renouveau ɲɛmɔgɔya so ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi n'o y'a tɔgɔ da ko 7 sur 7 ale bɛ lase aw ma sibiri o sibiri ka kunnafonidilaw wele ka n'u sigi walasa koba minnu kɛra jamana kɔnɔ da ka se ka don olu la o de la ni jamukan in sigira aw minnu bɛ an lamɛn renouveau fm sanfɛ bamakɔ n'a lamini na an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn 98.1 aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnliko ɲuman na aw minnu b'an sɔrɔ renouveau télévision sanfɛ diɲɛ kuru kara kɔnɔ ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw yɛrɛ fɛnɛ minnu bɛ anw ta an ka page facebook sanfɛ renouveau tv fm diɲɛ kuru kara kɔnɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw yɛrɛ minnu bɛ an ta bɔlɔlɔ sira wɛrɛw fɛ i n'a fɔ whatsapp n'a ɲɔgɔnnaw ani groupe de médias olu bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ aw fo aw ka danaya la ka ɲɛsin ni kunnafoni siraw kan walasa aw ka se ka kunnafoni an y'a fɔ n ko jamana kunkankobaw de bɛ fɔ nin kɛnɛ kan tiɲɛ don dɔgɔkun in kɔnɔ min ye jatigɛ walekɛlaw olu ye dankari jamana la tuguni ka jamana finitigilakaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la an tɛ o kɛ kumakun ye bi ka sɔrɔ kɛ min ye lakanako ye ni o daminɛna fo janto ka kɛ fɔtaw ani kɛtaw la an bɛ finitigilakaw fo u ye u jɔ u jɔyɔrɔ la an ye kumakun minnu sugandi nin dɔgɔkun kɔnɔ ko maa 26 ɲɔgɔnna olu bɛna fara CNT tɔndenw kan CNT tɔnden minnu no olu kɛlen don ka an ka bulonba maaw olu nɔ labila an bɛna an nɛn don a kuma la n'an bɔra yen nɔ parti politique dɔ olu ye laɲini kɛ ko min ye premier ministre ye k'a ka walan sɛmɛ ko ka sɔrɔ kɛ k'a ye kuma dɔ fɔ kuma min n'o b'a yira k'a fɔ ko ale mana kalata o labɛn k'a tɛ kɛ kalata kilennenw ye an bɛna hakilinaw di a kan ka kɛɲɛ ni jamana kunnafoniw ye halisa an y'a ye k'a fɔ min ye Nations Unies o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a ka ɲɛmaa dangan dɔ o yɛrɛ bɔra an fɛ yan nɔ o hukumu kɔnɔ kumaw olu falen na a kumaw dayina kosɛbɛ nka a kun ye min ye o ye bɛn ka se ka sɔrɔ jamana yɛrɛ kunkanko la ani minisma o ka lahalaya la an ka jamana kɔnɔ nka yanni an ka don o kuma la an y'a ye k'a fɔ kiiritigɛlamɔgɔw olu ye a yira k'a fɔ ko mandat d'arrêt international ko bɛna da maa damadɔniw kan an bɛ dakuruɲɛ kelen fo la an ka maa welelenw sɔgɔmada in na o ye Sori Ibrahim Diallo ka bɔ renouveau la yan nɔ Sori i ni ɲankuma kaba an b'i fo foli diyara n ye ko débatteur Ibrahim Kebe Ibrahim Mamadou Jara Raskebe an b'a fo ka taa se Isuf Kulubali ma Ibrahima Jawara ale ma se kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ an b'a a fɛnɛ fo an b'a bisigi ka fɔ yan'an ka avancer a bɛna na ka foli bila maa ma sɔgɔlen bɛ an na nin wagati kofɔli na n'u bɛ ka lamɛnni kɛ ani minnu bɛ filɛli la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma technicien régie la son ni réalisation na an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali bi ka duwawu don kɛ jamana in ye maa minnu fatura jamana ko la hali bi Ala ka u darɔ ne ma Ala k'u fara silamɛsu kan Ala ka jamana basigi kaba amina ya rabbi Mamadou Kebe i n'a fɔ Sori ale t'a dɔn nka ne b'a dɔn Mamadou Kebe bɛɛ lajɛlen b'a wele ko
Kebe ni ale yɛrɛ bɛ baara kɛ min ye Actuel Media o maa ɲɛmaaba don Mamadu Jara i ni ɲankuma. Isaka mi fo. Foli diyara n ye. FM télé lajɛbaga ni a baarakɛla bɛɛ ma. Ko jamana ala ka abasi ala an bɛɛ kini kan. Amina yarabi. Yusuf Kulubali ka bɔ Radio Rampart la. Yusuf i ni ɲankuma. E kaba an b'i fo. Foli diyara n ye. Ka n ko debatɛriw fo. A diyara u ye. Ka min ye dibila baarakɛbaw ko olu fana fo. A diyara u ye. Ka renouveau ɲɛmɔgɔyaso fo. A diyara n ye. Kaba ka voix fara Surita kan ka fara Ras Kebeta kan ka fɔ ko minnu fatura ala ka lara sɔn sumaw ye min ye an ka ni jadi kɛlɛya daminɛ ni bi cɛ kɛrɛnkɛrɛnya ala ni wagati laban na jatigɛ bɛ ka bonya kosɛbɛ an b'a fɔ jamanadenw ye plus de résilience. Ayiwa an yɛrɛ b'an ta fara aw ta kan ka dugawu don minnu ni olu fatura ala ka lara sɔnsɔn ye. Ibrahim Jawara i ni sɔgɔma. Busela yɛrɛ ni sɔgɔma. Anba. O basi tɛ. Tɔɔrɔ si tɛ n na. An bɛ ala fo k'ala barikada ani ma ni kisi ni ala fɛ k'a kɛ an ka cidenba kan. Ami. Ka i yɛrɛ fo. A diyara n ye. Ka barokɛɲɔgɔnw fo. Ka renouveau baarakɛla cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo. A diyara o bɛɛ ye. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An tɛ ɲinɛ an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw kɔ. Ka dugawu kɛ ala ka jamana lafiya. Ala ka jamana basigi. Ala ka jamana hɛrɛ caya. Minnu tora kɛlɛ ninnu na an bɛ dugawu kɛ. Ala ka hinɛw la ala ka yafu ma. Minnu fana joginna an bɛ dugawu kɛ ala ka lafiya d'u ma. An bɛ na kuma minnu laminɛ. Ala k'u kɛ fajɔ dɔ kumaw ye. Amina yarabi. An bɛ i fo ka aw bɛɛ fo aw ka nali la. Ousmane Togo ale bɛ réalisation na Bintu Napo ale bɛ min ye son na radio fan fɛ ani télé fan fɛ min ye régie d'antenne Dramane Kone bɛ an y'a fɔ n ko dɔgɔkun in kɔnɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ ka sababu kɛ jatigɛ walekɛlaw u tɛmɛna n'u ka jatigɛ wale ye an ka dugu damadɔnin kɔnɔ i n'a fɔ Sogolo yanfanw ka taa bila Sevare ka taa bila fo Kalumba olu yanfanw na nka an ka finitigiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la an tɛ o kɛ kumakun ye ka sababu kɛ lakanako n'a sera nin hakɛ ma n'i ye kumaw fɔ a la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ gɛlɛyaw yɛrɛ don a la minnu tɛ nɔgɔyaw ye an bɛ o sujet polémique éviter nin wagati laban na nka min bɛ yen nɔ o ye ka fɔ min ni o tɛ an ka bakurubaw yɛrɛ kɔnɔ o ye ka fɔ balinako yɛrɛ la a yɛrɛ ka fɔ ko min ye Cour suprême ye ale ye communiqué bɔ ko maa damadɔninw bɛ yen nɔ minnu ni fɛngɛ donna olu kama mandat d'arrêt international donna olu kama o mandat d'arrêt yɛrɛ a bɛ tali kɛ équipement militaire ko kan an bɛ tour de table kelen k'a kan d'abord Kebe e hakilina jumɛn ye nin ko la. Isaka n b'i fo ɲininkali d'abord n bɛ se k'a fɔ ko fɛn fɛn mana kɛ ko jamana ka nafolo ko a bɔra ka don da dɔ fɛ ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko kɛcogo ma ɲɛ maja dɔ yɛlɛ a la fɛn dɔ kɛra a la min tun ma tila kɛ dunkojugu dɔ kɛra a kɔnɔ walima ka taa fɛn dɔ san ko a sanu da la or que o tɛ se ka don a la a ka ca o ma a ka dɔgɔ mais min donna a la o ka ca bon n'i y'a ye ko jamana ka waganeba musaka ko a duncogo juguya la ko ka maa minnu y'a dun ka se ka drakili kɛ u ka minɛ a wari ka se ka fɔnɔ walima u ka bila kiri tigɛmɔgɔw ka bolo kan Isaka an bɛ se k'a fɔ ko nin ko ye ko min ni a hakilina ka ɲi mais fɛn dɔ fana bɛ yen il faut que an yɛrɛ t'u ɲininka question dɔ la parce que fɛn dɔ bɛ yen i b'a dɔn Isaka ne ye fɛn ye a bɛ ne la yɛrɛ de quoi cogo di wo minɛna ka datugu ala ma hinɛ la ala ka dɔrɔn ne ma ka minɛ ka datugu ka sa a ma kiri nin affaire kelen na fili bɛ bolola bi fili Sisoko wɛrɛ ka minɛ fo bi a ma kiri ma ban fɔlɔ kiri bɛ sen na Mamadou Camara o kiri bɛ sen na a ma ban fɔlɔ Isaka mais il faut voir ninnu bɛɛ denbayatigi de Isaka ka ninnu minɛ ka t'u lasago jugement tɛ ka kɛ fɔlɔ an m'o ma ban tuguni ko ka mais ni ɲininiw ma ban n bɛ ka n'o de f'i ye Isaka c'est pour te dire que m'a fɔ k'a hakilina ma ɲi dɛ c'est pour te dire que c'est une politique pour endormir la conscience du peuple parce que bɛɛ b'a dɔn Mali jamana min c'est un pays d'événements kuma o kuma Isa dɔgɔkun o dɔgɔkun un nouveau dossier mais mɔgɔ minnu minɛna n'olu ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ est-ce que o de t'a conduit ka mɔgɔ wɛrɛw citer dossier la Isaka ne bɛ k'o de f'i ye c'est-à-dire bi ma nin ko bila sen a ma daminɛ bi o ayiwa depuis su i bɛ ye fili minɛ yan o mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛra bi de yan bi ye kamara ninnu minɛ yan o bɛ tɔgɔ fɔ kɛra bi de Isaka ne ko dɔrɔn n b'a fɔ n ka hakilina ma ye dɛ ne ko de nin ko tɛ kiri ko Isaka nin ko ye de pour endormir la conscience ça c'est mon analyse parce que pourquoi parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi Isaka il faut chaque fois faire venir un nouveau dossier
qui peut faire oublier le peuple. Sori mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ sen na o ye cɛman Iber Kulubali ale tun ye ministre de la défense ye, Boubou Cissé ale tun ye ministre de l'économie ye, i n'a fɔ communiqué y'a fɔ cogo min, ka fara min ye Mamadou Jara Igor, ka fara Babali Ba kan ale ye banque. So i bɛ nin ye cogo di? Maa 4 mandat d'arrêt international. Kaba mandat d'arrêt international au kɔrɔ nominel sɛbɛn dara maa kan kiri mako bɛ maa min na ni a tɛ jamana kɔnɔ, jamana bɛ i bolomɔ bɔ a nɔfɛ. O ye mandat d'arrêt international parce que a tigilamɔgɔ a ye sobinkɛla ma k'a nɔ bɛ ko la a kana ka kuma sariya tigilamɔgɔ ɲɛkɔrɔ tɛ. Nin ye transition ka victoire dɔ de parce que an y'a ye depuis wagati jan population wulila k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen i bɛ ka tile la miliyari 1,239 LOPM. Voilà, donc o musaka in a taara ko k'a di ka jamana lakana minɛnw ka san sɔrɔsiw ka former u ka bila condition na dɔw de o wari in dɔw de y'o ta k'o kɛ ko wɛrɛ a man kan ka taa yɔrɔ min fasodenw y'a laɲini depuis wagati jan contrôle vérificateur général ani office central de lutte contre l'enrichissement illicite jɛkulu fɛn fɛn bɛ n'u da bɛ jamana nafolo sɛgɛsɛgɛliw la u yɛrɛ k'a fɔ majɛ bɛ nin yɔrɔ la donc maa dɔw tɔgɔ fɔra depuis IBK tile la kiiri y'a ɲini ka dɔw minɛ k'u du kaso la IBK tilara k'a fɔ ko olu ka bila ko parce que k'u nacogo man ɲa o bɛɛ kɛra donc sɔrɔsi ninnu nana population y'a laɲini pourtant ni musaka in a barika bonyana mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔra hali sini u ma minɛ donc Asimi nana ale ko a tɛ don machine kiiri cɛ ni tɔgɔ bɛ min na kiiri mako mana jɔ i la i bɛ wele i bɛ ɲininka ni kan ka minɛ i bɛ minɛ donc e bolo jamana ɲɛmɔgɔw tɛ kiiri de don non Kaba ce que je vais vous dire jamana ɲɛmɔgɔw de don kɛ a bɛ dɔw de ka laɲini kɔnɔ i bɛ ka tile la a sera ka kɛ yan i bɛ ka tile la a ma se ka kɛ o donc jamana ɲɛmɔgɔw de ka laɲini don fasodenw de y'a fɔ ko ka laɲini donc jamana ɲɛmɔgɔw de ka laɲini don u tɔgɔ fɔlen don u ka wele ka na dɔw minɛna o dɔw bɛ kaso la Kebe, moi je pense qu'an bɛ Mali kelen de kɔnɔ quoi vous oubliez trop vite an y'a ye mɔgɔw minɛna yan san 5 san 7 u bɛ kaso la u ma kiiriw ma bila o kɛra yan non je vous en prie o kɛra yan donc mɔgɔw minɛna sɛbɛn dɔ la k'a fɔ ko musaka bɛ majɛli kɛ nin yɔrɔ la minɛn kun kan ka san o ma san mais mun bɛ ka kiiriw bali ka kɛ mais kiiriw fana ka kɛ mais Kaba kiiri tɛ se ka kɛ fankelema ye o tous les noms qui ont été cités olu de bɛ ɲini olu de bɛ non kiiri tɛ se ka kɛ fankelema ye je vous en prie Kebe je vous en prie non tu me laisses terminer tu as parlé mɔgɔ si ma kuma Kaba il faut être précis dans ce contexte là mɔgɔ tɔgɔ fɔlen bɛ tɛgɛ bɛ da a bɛɛ kan u bɛɛ bɛ na kiiri bɛ tigɛ o de bɛ ka kɛ Jawara sale n b'a fɔ n dɔgɔnin na sariya ye perepelatigɛ dɔw de di procédure la en matière criminelle sariya ko juge d'instruction bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa kaso la ale de b'a apprécier a bɛ poursuite kɛ o bɛ se ka kɛ san 1 san 2 a janyaba bɛ taa fo san 3 ni matière criminelle do ninnu dun nɔ minɛlen don min na bi ni y'o ye k'a fɔ ko siga kelen don la ko ye jamana faso nafolo de daraki komi a ye fili ni Mamadou Kamara t'a fɔ donc sariya bɛ o waati di kiiri tigilamɔgɔ ma a k'a ka baara kɛ fo o hukumu kɔnɔ nka ne yɛrɛ kelen na bi ne bolo an ka kan ka réforme dɔw kɛ bi an ka justice ka fonctionnement na mais fili ni Mamadou fana mɛnna dɛ u ma san 3 sɔrɔ oui ne ko de f'i ɲɛna n ko sariya bɛ yamaruya di juge d'instruction ma ka taa fo san 3 bɔɲɔgɔnko la a k'a ka baaraw kɛ sɛgɛsɛgɛli okumu kɔnɔna na maintenant ninnu ka affaire la ni mɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ ni siga kɛra la k'a ye waleya jugu dɔ kɛ procureur bɛ se ka yamaruya kɛ ka sɛbɛnfura dɔ ta a b'a fɔ a ma ko mandat d'arrêt international ka a tigi ɲini a mana kɛ jamana min kɔnɔ laɲini bɛ kɛ o jamana fanga ɲɛmaaw fɛ u k'a tigi bila kiiri ka bolo kan ça dépend a bɛ se ka kɛ ni kibaruya sela a bɛ jamana min na olu tigilamɔgɔ bɛ se ka tigi recherche k'a minɛ ka na n'a ye a tigi bɛ ka ɲini yɔrɔ min na ka na bila yen nɔ ou bien an ka jamana yɛrɛ u bɛ se ka yamaruya ɲini o tigilamɔgɔw fɛ k'a ɲini k'a minɛ ka na n'a ye ka na bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan n'a bilala kiiri ka bolo kan o waati la kiiri juge min y'a nɔ minɛ wala procureur min y'a nɔ minɛ o b'a bila ka taa unité d'enquête la
a nɔ kan ka sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ minnu na ni o banna o bɛ jate minɛ kiiri tigilamɔgɔ de ka bolo kan yala n k'a bila ka taa kaso la wa wala n kana bila ka taa kaso la wa n k'a bila sous contrôle judiciaire wa o bɛɛ bɛ kiiri de ka bolo kan mais ne bɛ fɛ ka min fɔ nin ko in na a ma nɔgɔ parce que an ka politique mɔgɔ dɔ ye kɔsa in na a b'an dafɛ jamana dɔ la a dun fɔra ko ale tɔgɔ bɛ nin ko in na est ce que an ni an dafɛ jamana in bɛ cogoya min na bi n'a ma ya ka fɔ jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ laɲini tun kɛra ko k'o fana bila kiiri ka bolo kan an tun y'a mɛn k'o b'o jamana kelen kɔnɔ est ce que olu b'u bolo bɔ nin tigilamɔgɔ kan bi wa ɲininkali bɛ yen nɔ ɲininkali bɛ yen an y'a mɛn fana hali premier ministre kɔrɔ k'a bɛ jamana dɔ la n'o ye Niger ye an n'olu cɛla bɛ cogoya min na bi n'i ye jamanaw yɛrɛ dama ka donc e bolo o kow bɛ a kow jukɔrɔ wa non olu de b'a apprécier o a bɛ jamana min na parce que bisigi de dalen don kan k'u bɛ ka kow kɛ minnu bɛ balan don jamana ka ɲɛtaga la o de kama nin mandat d'arrêt donn'u kama au lieu de dossier min kuma bon c'est à voir parce que pourquoi nin moment choisi pourquoi nin waati o fana ye ɲininkali dɔ ye fɛn caman b'a kɔnɔna na mais an b'an concentrer min fɔra a kan i bɛ yɛrɛ ɲininka est ce que Côte d'Ivoire fanga ɲɛmaw ni anw cɛla bɛ cogoya min na bi olu bɛna sɔn k'i bolo bɔ cɛman kan bi wa olu fana ta b'an bolo kelen parce que olu fana ka politique mɔgɔ dɔ tun bɛ yan nɔ u tun ye laɲini kɛ ko mandat d'arrêt international b'a kan fo bi anw fana ta kelen don k'o ko kɛcogo sugu la maintenant a ka gɛlɛn ne bolo ko in kɔni justice b'a ka baara kɛ mais k'a fɔ ko laɲini min bɛ justice bolo k'a ka sabati bi k'an to nin contexte kɔnɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Youssouf. Bon, Kaba, tu me permets, Kalumbakaw ko bi 16/7 lajɛ ka taa kɛra yɔrɔ min na o don c'est mon village natal n yɛrɛ faso don Kalumba an bɛ dugawu mara kɔnɔna la donc an b'u fo nin yɔrɔ la Kaba pour que i ka don i ka thème kɔnɔ n terikɛ ko peuple bɛ ka endormi c'est pas ça olu de bɛ fɛ ka peuple to chaque fois speedo et révolutionnaire hakilina dɔ kɔnɔ min tɛ ban kuma o kuma ni ko dɔ daminɛna f'an ka perepere-latigɛ dɔ di jamanadenw ma o ye mun ye a fɔlɔ ye mun ye o de ye k'a fɔ fili ni kamara minɛna dossier min na ni dossier tɛ kelen dossier kelen tɛ olu minɛna IBK na kuma IBK ye nafolo min nabɔ k'a fɔ ko k'a don armement na en 2014 u minɛna o de kama ninnu minɛna min kama o ye LOPM ni loi d'orientation et programmation militaire ninnu ka fɛn ye o de ye fɔlɔ ye mun ye fana fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko min ye ninnu ka convocation ni cir'u ma a n'a ka jamana justice jaabi voilà ce qu'on doit condamner dans ce pays les gens mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ jamana mara k'a fɔ wagati dɔ kɔnɔna la ni jamanadenw bɛ kumaw ye ni jamanadenw b'u ka fɛn bɛɛ bila u ka bolo kan u ka jamana mara n'a ye olu de bɛ tila ka boli jamana justice kɔrɔ wagati dɔ la justice min n'o olu kɛra a sinsinbagaw ye f'an ko o yɔrɔ de kɛlɛ fɔlɔ n'u kun convoquera u banna ka na convocation jaabi an kan ka k'o de kɛlɛ fo ka taa se mandat d'arrêt ma an kun man kan tɛ ka se mandat d'arrêt ma s'ils font confiance à la justice de leur pays comme il le dit chaque fois. Mais est-ce que convocation tira ou ma? Convocation tira ou bema. K'a fɔ k'u ka n'u ka jamana justice jaabi. Ils ne sont pas venus. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que k'a fɔ ko il n'a pas bonne foi dɔ bɛ ni bonne foi dɔ bɛ mandat d'arrêt min filɛ ka kɛ tantɔ an man kan tɛ ka se yen nɔ. U kana kɛ an ni kɛlɛ kɔfɛ u ka n'u ka jamana jaabi. C'est que min fɔra dossier in na ka isu dafa min fɔra dossier in na o bɛ tali kɛ ko entreprise dɔ bɛ yen ko Paramouv o hukumu kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni loi d'orientation et programmation militaire o hukumu kɔnɔ mɔgɔ minnu citelen don u y'a perelatigɛ Boubou Cissé ex-ministre de l'économie min kuma bɛ senna o y'a sɔrɔ a ye ministre de l'économie ye Tiama Iber Kulubali ex-ministre de la défense Mamadou Igor Diarra ex-ministre de l'économie et Babaliba ex-patron de la BMS SA. Voilà. Donc, Fango de préparer la tigauti. Ougati mina Boubé Mine. Boubé Mine en tant qu'ex-ministre de défense. Pas en tant qu'ex-premier ministre. En tant qu'ex-ministre de défense. Donc, même précision, c'est que Philippe Nunga dossier, au dossier tout équipement militaire. Ni LOPM ni. Donc on a essayé quand même de la fili, ce n'est pas bon. Et nous est curieux.
kiri minnu bɛ yen ni jamanadenw ni b'a kan k'a fɔ ko a ka kɛ o tuma kiri bɛ jɔ kiri man kan tɛ ka jɔ et surtout mɔgɔw nɔfɛ fo mɔgɔw k'a faamu jamana in kɔnɔ k'a fɔ k'i mana jamana in mara k'i mana a kɛ k'a juguya ko ni ɲɔgɔnna b'i kɔ don dɔ la fo minnu bɛ yen bi olu k'a dɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ko règlement de compte de don mais règlement de compte ka kɛ ɲuman ye kɛ an bɛ ni jatew de minnu bɛ fanga la bi n'u y'a dɔn k'a fɔ ko n'u y'a kɛ k'a juguya hali équipement minnu bɛ ka san bi ko n'u y'a kɛ k'a juguya ko don dɔ la ko jamanadenw bɛna wuli k'a fɔ ko k'u ka tiɲɛ lase u ma ayi non an bɛ bɔ dossier in kɔnɔ awɔ an bɛ bɔ dossier in kɔnɔ joona k'a fɔ Jawara ɲɛna k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ta tɛ i bɛ k'a fɔ kɛrɛfɛ jamana min Côte d'Ivoire de don u ta tɛ k'a fɔ k'u ni Mali bɛ ɲɔgɔn na Burkina ye Blaise wele wagati min na o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire président b'a sujudu de bin min ye Alassane ye a y'a di yan a m'a di o y'a sɔrɔ coup d'état ma kɛ Burkina fɔlɔ Burkina ye Blaise ɲini Alassane fɛ a m'a di o a y'a sɔrɔ Burkina président bɛ sujudu bin Alassane ye mais a m'a d'a ma o tuma bi de o bɛna an ka mɔgɔkɔrɔw d'a ma ko parce que kuma bɛɛ n'i bɛ kuma la f'u ka parallèle kɛ Mali gɛlɛya Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ je pense qu'an ka b'o de kɔnɔ bon o waati y'a sɔrɔ Burkina président bɛ sujudu bi Alassane ye a kan bɛ yɔrɔ kabore de yɔrɔ kun bɛ kabore mais ni o waati yɛrɛ y'a sɔrɔ o bɛ sujudu bi anw yɛrɛ n'olu cɛ bɛ cɛla di bi ça veut dire que c'est pas possible o ye kelen filanan loi in a tun taara 2015 de san 5 bɔɲɔgɔnko de don gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na ne ye ɲinini caman kɛ loi in kan LOPM na normalement kabini loi votera san o san commission de défense bɛ assemblée kɔnɔ u kan ka audit kɛ san kɔnɔ équipement minnu sanna wari minnu taara yɔrɔ minnu na ka se k'a détailler ka taa n'a ye commission de finance kɔnɔna na non seulement commission de défense ma ka baara kɛ ne taara k'a ɲɛɲini commission de finance min tun bɛ a donni kama olu fana kan ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ olu fana m'a kɛ donc yɔrɔ caman bɛ yen minnu kan ka ɲininka nin ko in na bi o ye kelen filanan ministre min tɛmɛna défense la ka daminɛ 2015 ka na bila ni waati in na a bɛ ministre 3 wala 4 bɔ mais kuma ye min ye est-ce que olu caman minnu bɛ Bamakɔ olu ma sɔn k'u bila kiri ka bolo kan olu ta kɛra gundo la k'u ɲininka mais ni minnu banna ka na jagoya de fana don mandat d'arrêt international bɛ ouais juste b'a ka woroli kɔnɔ mais ne ma min faamuya loi de programmation sécuritaire fana tun bɛ yen n'o ye 400 milliards ye o 400 milliards n'i y'a jateminɛ jɔn de tun ye ministre a waati Salif o ko bɛ cogo di bi mais est-ce que mankan b'o ko la bon FMI ma kuma o la non c'est pas que FMI ma kuma la dɛ c'est pas que FMI ma kuma la dɛ à l'époque min minɛna bi n'ale tun ye ministre de la sécurité Bemba il était chef d'état-major général non Bemba Moussa bon maintenant i b'i yɛrɛ ɲininka en réalité ko in kan ka jɛ an ka faamuya sɔrɔ a la parce que loi de programme de passage an kan k'o fɔ Bemba Moussa fana minɛna dɔgɔkun tɛmɛnenw kɔnɔna la nin dossier kelen kunkɔrɔ ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka parce que loi de programmation militaire ni o kuma de bɛ ka caya mais sécurité da tɛ ka mago la o mais est-ce que dossier b'o kun kan mais dossier b'a kan kɛ parce que a kan ka ɲɛɲini o ne ma vérificateur sɛgɛsɛgɛli de bɛ ka kɛ olu kan o sɛgɛsɛgɛli de bɛ ka k'a kan o ayiwa a wari donna min a wari taara sira jumɛnw fɛ olu kan ka ɲɛɲini ayiwa kebe yanni ka s'i ma sori ne ka kuma bɛ sori min fɔ i fɛ min fɔ isa kaba ne ka kan n'o de quoi n'o sariya ka bɔ de mɔgɔ minɛ dɔrɔn na sariya ka mɔgɔ kiri sariya ka bɔ mɔgɔ minɛ na isa kaba sariya ka mɔgɔ kiri ka kiri kɛ ni kiri banna ni min kan ka taa kaso la o ka taa kaso la a kɛra sari loi fɛnɛ mana kɛ mɔgɔ mana minɛ cogo fɛnɛ isa kaba ne ko de u ka mɔgɔ de juger u ka mɔgɔ minɛ dɔrɔn dabila est ce que i bɛ ka faamuya isa kaba depuis mandat d'arrêt international bɛ don ninnu kama mɔgɔ naani kama isa kaba l'autorité sait bien et bel que u tɛna na di ne ko n ko système min dɔrɔn c'est pour faire endormir la conscience du peuple. Mais est-ce que condition était pour que vous début avec l'histoire des 40 Isa Kaba o dit tout Isa ou te fait sugu kelen yo Isa Kaba ou te kanu lion ou te kelen ru cega ji ko degla ni baji karam wala menon oh mais ne jamana yo lu be fra ka 49 militaires blali condition que Isa Kaba ou tinana nrebe ka kuma fi anga autorité baro tinana Ivoire baro tinana o di mais c'est kani toucher nous la bodo Isa Kaba en ka dokun beke ni kuma ni ka Isa ni be brancher dans tout dossier ou dans les trucs ça avec dokun beke ni kanga on ne veut pas que la justice arrête seulement ma Isa ka manda ko nanga boko no bay ko mo kiri bay aywa mais ko mo ko kiri folo ke ni ka kuma boro no fa biu sinon ma ko akina kene mais ko mo ko juger Isa ko mo ka to mo kana to
kaso la tento ka soro ka jugement o ma kɛ Sori Ibrahim Diallo Kébé doit comprendre que mɔgɔ tɛ se ka juger ni ma minɛ fɔlɔ quoi mɔgɔ minɛlen don ayide mɔgɔ bi to so ka jugement be kɛ dɛ Sori nous ta par exemple nous ka kala je veux parler de cas de ces personnes qui sont parce que condition mina mɔgɔ be bila kaso la o ye ni be se ka balan don kiri la nous ta kala kaba mɔgɔ minɛna ça veut dire que u ka présence kɛnɛma a bɛ se ka tracer la tunu walima u bɛ se ka boli c'est pourquoi u minɛnen don pour revenir à Ibrahim Jawara k'a yira i la k'a fɔ baara in tɛ ka kɛ kunfɛ baara tɛ quoi comme tu le penses non ayi a m'a fɔ ko kunfɛ baara de Sori Ibrahim n b'a fɛ ka min na tilen a ka kuma la a da sera Salifu ma ale da sira ma ko pourquoi olu ma wele kunfɛ baara tɛ ka kɛ ci ma ko Salifu Lamɛra justement n b'a fɛ k'o de fɔ a ɲɛna quand on ne se reproche rien i bɛ boli mun na i bɛ tugu mun na qui ne te reproche rien. Mais bolo munun be quoi quand on mais communiqué officiel ou bora ko lu ma boli parce que Jawara bara te ka kɛ kunfɛ quoi structure de be munun bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ munun bɛ rapports di donc au rapport de là min ka kan ka wele min ka kan ka minɛ min ka kan ka lamɛn o baara bɛ kɛ donc baara bɛ ka kɛ kunfɛ baara tɛ ka a bɛ ka kɛ ten tɔ de et puis mɔgɔ tɛ se ninnu ka k'a la kaba ko k'u kiiri fɔlɔ mais u bɛ se ka kiiri cogo di n'u ma minɛ fɔlɔ minɛni ye wajibi de o minɛni ye wajibi de mais mɔgɔ joli minɛna ka bila u ma kiiri fɛn o fɛn bɛ yen n ka bɔr'o de kɔnɔ depuis waati jumɛn bolo kɔnɔ cette fois ci là waati jumɛn bolo kɔnɔ depuis que ni transition o bɛ daminɛ nin la quoi précision depuis que ninnu nana o bɛ daminɛ ni mɔgɔ naani na an ka fɛn dɔ jɛya n'an y'a ye k'a fɔ ko u tɛ se ka dayɛlɛ olu de dayɛlɛnna mɔgɔ minnu tɛ se ka minɛ olu de bɛ ka minɛ o jugement de bɛ ka kɛ an ka fɛn dɔ jɛya mandat d'arrêt international tɛ minɛli ye dɛ ayi mandat de dépôt non mais ça mandat de dépôt o de ye minɛli ye mandat d'arrêt international ni a ka ko jɛya n'a ni mandat bilala a tigi nɔfɛ n'a tigi sɔrɔla a bɛ jamana min kɔnɔ n'u y'a bila ka na n'a ye a bɛ taa unité d'enquête min bɛ yen ni procureur y'a sugandi ou bien juge y'a sugandi a bɛ taa olu de b'a lamɛn n'olu y'a lamɛn waati min na o sɛbɛnfura de bɛ taa ka taa di min y'a nɔ minɛ ka taa d'o ma o de b'a apprécier yala n ka nin tigi bila ka taa kaso la wa wala n k'a bila n bolokɔrɔ contrôle judiciaire la ani minɛli tɛ kelen ye dɛ. procédure an ko i ma ko procédure minɛni procédure dɔ de don non minɛni procédure dɔ i mana mɛn mandat d'arrêt international bɛ lancer contrôle la parce que i bolila de. I bolila de. Donc c'est des procédures i ko Salifu Lamɛra dossier de Thierry Dicon non kaba non écoute-moi à ma connaissance là et de ko dɔ ko a lamɛna moi je précise n ko quand on ne se reproche rien n t'a dɔn i bɛ boli mun na sinon minnu minɛna wala minnu kan ka minɛ ministre minnu ye dépense kɛ 2015 ni bi cɛ a ka ca dɛ cɛmɔgɔ an y'a mɛn ko cɛmɔgɔ lamɛna an y'a mɛn ko hali Bandaw ou bien non Tiɛna Kulubali an y'a mɛn ko lamɛna an y'a mɛn ko Abdoulaye Idrissa lamɛna mais ne ka connaissance la ne ma Salifu ta mɛn so de ka bɔ mɔgɔ ko la quoi parce que Salifu tɔgɔ fɔra dɔrɔn a wulila ka kɛ i n'a fɔ ko ale mɔgɔ si tɛ yan nɔ min ne m'a fɔ Salifu ye an ka ballon da duguma ne m'a f'i ye an ka ballon da duguma Isa ne y'a f'i ye n ko Salifu ye wari don wa ayi mais e ko kama lamɛn e de ko kama lamɛn e bɛ Salifu lamɛn kalama Salifu tɔgɔ fɔlen bɛ ka mais il n'a pas ces preuves là Jawara na o preuve taabolo kama est-ce que ne y'a fɔ ko Salifu lamɛn wa e y'a fɔ rapport de bɛ kɛ ne y'a fɔ jɔn in na ko Salifu ma lamɛn ne y'o fɛ ɲɛna e de y'a tɔgɔ fɔ awɔ n y'a fɔ n ma lamɛn a ka bɔ mɔgɔ ko la an bɛ ka jamana kɔnɔdenw de lafaamuya Jawara ko LOPM dossier bɛ yen ko mais ko sécurité fana dossier bɛ yen ko munna o dossier kuma tɛ ka fɔ maintenant jɔn kun bɛ ministère la o wagati ayi mais i bɛ ka temps bɛɛ kɔnɔna la Sori o banna an bɛ taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ ko maa 40 ani maa 100 ani maa 47 CNT jaladenw bɛna kɛ o ye nka o walasa o ka dafa maa 26 o de kan ka fara CNT tɔndenw kan aw hakilina ye jumɛn ye fɔlɔ hakilina in yɛrɛ kan ka fɔ ka maa 26 fara CNT jaladenw kan Yusuf ne bolo CNT min yɛrɛ bɛ yen o man ɲi o ma tɛ k'a fɔ k'i ka taa dɔwɛrɛ fara o kan cogo di ka fɛn kolon sogolo o de bɛna kɛ dɛ CNT min bɛ yen fɛn kolon de don
donc u bɛna t'o de sugulu mais kun b'a la ko jamana tɛ ko kɛ kun fɛ ten an t'an yɛrɛ ye kɔrɔlen kɔnɔ 121 bɛ yen an t'an yɛrɛ ye o kɔnɔ u bɛna t'o kɛ 147 ye ko jamanadenw kuma yɔrɔ don fɛn clé de répartition tilacogo ma ɲa mun b'a yira an na k'a fɔ ko nin sen na t'a bɛna ɲa mɔgɔ kelen ne don mɔgɔ min ten dɔrɔn ye bandaw de mɔgɔ min farala kan o ye Choguel de peut-être bandaw n'a ka Mukutari Wan taara fo n'o ye ko kɛcogo yɛlɛma sinon kɔni an y'a ye kɔrɔlen ko clé de répartition sɔrɔsi joli bɛ CNT kɔnɔ Isa b'a dɔn mais Zé sɔrɔsiw ɲiyɔrɔ ye kelen de ye asa o yɛrɛ de ko don o kelen min ye jɔn de ye u b'o n'o fɛ yan u nana tɔ in u ye fɔlɔ min ta u nana o fɛ yan fɛn su kolon sogololen an bɛna taa tuguni ka fɔ k'an bɛ taa dɔwɛrɛ ta ka donni ka fara o kan tuguni an bɛna t'o de kɛ donc e bolo hakilina ɲuman tɛ hakilina in yɛrɛ de man ɲi parce que mun de kun kan ka kɛ o de ye ka CNT min bɛ yen k'o de ci mɔgɔw b'u yɛrɛ o b'an segin kɔ dɛ Isu o yɛrɛ de mais an ma segin kɔ an m'a daminɛ zéro la an yɛrɛ mais n ko CNT in bɛ ka loi voter loi minnu bɛ k'an lataga ɲɛ an m'a fɔ yan k'an ye 8 mois kɛ fois an ma président bonya o ma jugu ni CNT yan n ko charte renouvellement n ko CNT in de y'o voter papa an ma o ye premier ministre bonya an ma président bonya olu tɛ o institution fila tɛ CNT ɲɛ constitution kɔnɔ charte kɔnɔ ni institution fila bɛɛ bɛ CNT ɲɛ an m'olu bonya an bɛ mun wɛrɛ de kɔ tun ayiwa Jawara ye hakilina ye jumɛn ye ka maa 26 fara CNT jaladenw kan bon Yusuf k'a fɔ ko ni CNT yɛrɛ ma ye ale n'a bɛ ka min sɔrɔna don bi ale n'o to hakilina kelen na o cogo di oui parce que a bɛ ka jɔn sɔrɔna don mais ale bɛ min ka fɛn na bi n'i y'o jate minɛ olu b'a la k'a fɔ ko pour que légitimité ka di CNT ma faut que olu ka don CNT kɔnɔna na n'o ye M5 ye bi bon maintenant an ka kuma jɛya ko kɔmuso ayi mɔgɔ saba M5 ko kɔmuso i ka daga falen don dɔwɛrɛ bɛ ka ko ka k'a kan mun de fɔra an ɲɛna ko ka État ka train de vie réduit kunun ko kɛlɛ kɛra n'o de fangakɔrɔ kɛlɛla ni o de ye a fɔra ko ka institution dɔw yɛrɛ datugu k'olu tɛ ɲɛci t'u la mais an bɛ faamu cogo di au moment où jamana kɔnɔdenw b'a la k'a fɔ ko sukaro bɛ ka gɛlɛya jamana kɔnɔdenw b'a la ko essence bɛ ka gɛlɛya jamana kɔnɔdenw b'a la ko gɛlɛya bɛ yen ko vie chère bɛ yen ne bolo o man ka kɛ bi k'i bɛna musaka wɛrɛ fara jamana yɛrɛ musaka kan c'est pas possible a tɛ se ka faamuya minnu bɛ sugandi olu yɛrɛ man ka sɔn bi k'u bɛ taa fara nin kan parce que an b'a dɔn CNT u tun b'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn maa 120 ni dɔɔni min bɛ yen ko a tɛ k'a ka baara kɛ a kɛcogo la n'o fɔra ɲɛna an b'a faamuya wala u ye sariya minnu ta tiɲɛ yɛrɛ la sariya tacogo ma ɲa an b'olu bɛɛ faamuya mais u bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo la fo bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ko in kɔnɔna na mais danfara jumɛn b'o ni kunun ta in cɛ kunun ko a fɔra ko de ka dabila ko ka dɔɔni don bɛɛ da ko o man ɲi mais bi n'o nana kɛ tuguni ko bɛɛ ka dɔɔni di pour que o ka dun o tuma Mali ko don wa ou bien mun ko de don an ka ɲɔgɔn faamuya kɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ k'i bɛ CNT fana ci comme Yusuf y'a fɔ cogoya min na o fana tɛ ka na segin kɔ wa e bɛ ka na segin kɔ de ye o n'a ma ɲa k'a fɔ CNT a bɛ yen a bɛ ka sariyaw voter a bɛ ka baara wɛrɛw kɛ ne bolo o CNT ka to yen minnu bɛ yen bi k'olu k'an ka fara kan c'est pas la peine ni dɔ farala dɔ kan bi a bɛna an b'a préciser Togo ye k'a fɔ ko 26 nouveaux membres au lieu de 147 26 nouveaux membres ne y'a fara bi ko fara CNT kan bi a bɛ dɔ fara u ka budget kan wa a tɛ dɔ fara a kan a bɛ dɔ fara a kan a bɛna jamana ka musaka caya wa a tɛ jamana ka musaka caya ne bolo c'est pas la peine déjà que loi kɔni taara jamana faamaw de y'a sugandi nka ne kɔni kelen ka hakilina na vraiment ɲɛci t'a la hakilina ɲuman tɛ e dun bɛɛ ka se ka dɔɔni kɛ Sore hakilina ye jumɛn y'a la kaba ne hakilina min ye a bɛ tension baisser non justement c'est ce que je voulais dire mɔgɔw ni mɔgɔ maa 26 farala mɔgɔ 121 kan n'o de bɛ kɛ sababu ye fɔ kɔɲɔgɔnkɔ min bɛ jamana kɔnɔ politique bundakun kan a kana ni sababu ye a ka kan parce que rien ne vaut la paix dans le pays ni bɛn bɛ jamana kɔnɔ denw cɛ aw bɛnnen aw bɛ se ka san sɔrɔ mais ce que je regrette c'est seulement budgétivore musaka minnu bɛ don a la kaba a musaka barika ka bon gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o dogolen tɛ maa si la mais ce qui est aussi regrettable c'est que parti minnu bɛ kɛrɛfɛ n'olu bɛ kumaw la qui ont fait leur preuve pendant plus de 3 décennies dans ce pays là olu ka mɔgɔ dɔw bɛ gouvernement kɔnɔ projet de loi bɛ initié gouvernement fɛ ka taa assemblée la o bɛ voter pendant que u bɛ tila ko
au gouvernement qu'il faut critiquer. Moi, je pense que ça, c'est pas constructif. C'est ce que je déplore. Et en plus, c'est en courant. Moi, il est temps aujourd'hui en cas akili jigabo olu ka gestion kan. Cogo di? Jateminɛ kɛ. I ye Faransi gɛn, ka Barikani gɛn, ka Takuba gɛn. Ne man kan ka a fɔ bilen walima man kan ka ye bilen k'a fɔ ko i ni kɔrɔnfɛ groupe armé ko kuma ko u bɛna hali bi ko ka kuta di olu ma. An ka bɔ o kɔnɔ ka ban. Refondation Mali kura de an k'an sigi. Sorry, an bɛ processus dɔ de kɔnɔ, processus min tɛ se ka mis en cause hein, sorry. Non, Kaba. ama processus ama ban aide processus ma ban ame accord processus de kono jusqu'à preuve de contraire ama bo accord kono fɛn fɛn bɛna ni sababu ye k'a bɛ gɛlɛya don jamana kɔnɔ jamana maracogo la refondation accord bla en cause o de bɛ gɛlɛya don Kaba o tɛ gɛlɛya ko ye o tɛ gɛlɛya ko ye accord ni maɲi donc an ka kota ko jateminɛ groupe armé ko kuma ka bɔ la pewu o ka bila pepepepewu. Mais ngo groupe armé o ɲiyɔrɔ ye kelen de. Kaba ngo o de kan ka dabila sa an kan ka bɔ kɔnɔ quoi. Ayiwa Aras Kebe. Isa Kaba. Maa mɔgɔ ni wɔɔrɔ mɛna fara kan. A fara kun ye jumɛn? Basigi. Baisser la tension. Isa Kaba ko M5 inclusivité. Menale. Ko M5 ka maa sabati. Parti politique min b'olu ka maa sabati. Tɔw ka fila ni kelen kelen Isa Kaba. O kɔrɔ de sisan ko an ye aw bila a ka ɲɔgɔn affronter. Aka ɲɔgɔn buruja. Aïe. Menale Isa Kaba mais Isa Kaba sabali sa mama ante ha. A fo ko moment dɔ ka mɔgɔ kelen di. O mankan bɛ kila ka wuli. A tɛ anw représenter dɛ. An ma sɔnni a ka tagali ye. Ale kun man kan tɛ ka taa. Karisa de kan ka taa. Depuis sisan Isa Kaba structure ni organisation fɛn fɛn tɔgɔ bɛ ka fɔ clé kɔnɔna na. Clé de répartition k'olu ka mɔgɔ diya ko Isa Kaba. Bɛɛ bɛ k'a ka maa dɔ photo publier fɔlɔ. Ne bɛ kasa de kan ka taga mais Isa Kaba o kɔrɔ de sisan an bɛ nin fana tile fila di tile saba de dɔgɔkun bɛɛ fara kɛ ɲɔgɔn tibi tabali Isa Kaba ne ye kuma min fɔ Isa Kaba bi segin a kan clé de répartition in kun fana tɛ dɔwɛrɛ Isa Kaba c'est pour nous détourner de l'essentiel Isa Kaba sabali sa maa mɔgɔ de wɔɔrɔ bɛ na ni bɛn yan bɛn min sɔrɔ CNT de kɔnɔna na est-ce que bɛn min sɔrɔ dans ce CNT Isu yɛrɛ bolo a fɔ sa mais o kuma ka ɲi anw da Isufu ye parce que ale ka premier ministre olu ka organisation ko maa saba bɛna di olu ma et Isa Kaba ko parti politique fana ka maa saba di parti politique jɔn a bɛna b'olu la ɲininkali bɛ yen premier ministre bɛ ka dɔw reçoit ko force du changement amina cadre mɔgɔw bɛ yen fɛn bɛ yen Isa Kaba o kɔrɔ ye jumɛn sa donc qu'ils arrêtent avec ça Isa i b'a to n bɛ yɔrɔ dɔ la tile m'a yira baro kɛ ɲɔgɔn fila bɛɛ la k'a fɔ ne ye kunnafonidila de ye awɔ kunnafonidila tɛ k'a fɔ ko min bɛ kule kuma bɛɛ fɛ k'a fɔ ko a maɲi quand ça va il faut le dire lakana ka l'honnêteté mais lakana ka on le dit non ayi kuma bɛɛ i yɛrɛ ka kuma i bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min ye ne ka premier ministre constitution de ko gouvernement mara b'a ale bolo o constitution kelen de ko gouvernement b'a ka baara la kɛɲɛ ni jamanadenw ani armée di o armée b'a ka mara de kɔnɔna la kuma bɛɛ a b'o fanga o yɔrɔ bɔ a bolo ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ i ɲɛna min ye nin ko la ka bɔ quoi et où le premier ministre a demandé les trois où il bɛ ka fɔ ko non il bɛ ka fɔ non s'il te plaît ça i b'a to ne bɛ kuma i bɛ yɔrɔ dɔ yira n na yɔrɔ min na i bɛ ka mɔgɔ min wele ko ne ka premier ministre a ko moi je suis fier de le dire aujourd'hui moi je suis fier de le dire que Choguel Kokala Maïga est mon premier ministre parce que ne bolo a sera yɔrɔ la e ka premier ministre ma se yɔrɔ min na mais n bɛ fɛ ka mini far'o kan CNT kelen o CNT ne bɛ tilenko de fɔ quoi et je suis sûr que je suis sûr et certain que k'a fɔ M5 a ka point de presse kɛ o don u ma kuma clé de répartition kan a dun y'a sɔrɔ a bɔra mais kuma pour endormir les gens comme vous aw bɛ fɛ ka mɔgɔw la wuli kuma bɛɛ
k'a kɛ i b'a fɔ k'an bɛ révolution interminable sugu dɔ de kɔnɔna la. après la révolution non ayi a b'o de kɔnɔ o de ye mun ye. ayi an ka bɔ an yɛrɛ dama ɲɔgɔn jaabi la an ka kuma jamana kan sa ayi je vais vraiment que non ma attaqué ayi ne y'a lajɔ dɛ ne y'a fɔ n k'i ka premier ministre tɛ n k'i ye journaliste de ye ne y'o fɔ yan an bɛ bɔ o kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ an ka bɔ ɲɔgɔn accusé kɔnɔ an ka kuma jamana kan. clé de répartition kɔnɔ Isa CNT min filɛ nin ye bi CNT nin man ɲi ne b'a fɔ ne bɛ sigi a kan. I y'o fɔ mais assise nationale ne bɛna ɲininkali min kɛ 147 hakilina bɔra assise nationale min na. oui assise nationale ko le ko remembrer le conseil national de transition. oui u m'a fɔ ko k'a élargi dɛ et an dun ɲɛ bɛ min na min bɛ ka kɛ bi o ye élargissement de ne t'a ti k'a fɔ ko mɔgɔ ko ye sa sinon n bɛ se ka na ka kule k'a fɔ k'a ka ɲi o jɔn bɛ se k'an bali mais élargissement min ni o filɛ nin ye bi tabali kan ni président y'a clé de répartition bɔ o ma fɔ assise nationale la a fɔra de ko ka CNT remembrer de selon la clé de répartition initiale. a dun ma kɛ ten. mais élargissement fana b'o kɛrɛfɛ ko ka remembrer mais k'a élargir k'a dafa 147 la. n'i y'a remembrer bi Souleymane Den tɛ don CNT kɔnɔ je l'ai dit il représente qui. Il représente qui dans la clé de répartition initiale? Surasu ye mɔgɔw don CNT kɔnɔ. Surasu ka allié. Surasu y'u ka mɔgɔw don. A bɛ don dɛ. Tɛ Surasu ayi. Les forces armées et de sécurité. Souleymane Den ne fait pas partie. Fo an ka kuma dɔw de fɔ an ka nɔgɔ bɔ a la. Souleymane Den tɛ force de défense et de sécurité cɛ la. K'a fɔ k'u ka allié tɛ Surasu la dɛ. Surasu ka allié. Mais olu de sɛbɛnni kɛ Surasu ye wagati min fɛ. CNSP tɛ kelen o. Forces armées de sécurité ni CNSP de tɛ kelen. Fo an ko o de faamu. Ni CNT min de b'i bolo bi nin de ye poison ye. Il faut que nin de ka bɔ yen. Ayiwa pour que an ka se ka lafiya. Jawara mun ye nin kɛ mankan ye jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya hali anw kunnafonidilaw. oui mais jagoya mankan bɛ kɛ o. E ka jama groupe lajɛ yanni n ka don o kɔnɔ n b'a fɔ n dɔgɔnin kɛmɛ ɲɛna. Sogɛli an bɛɛ de ka premier ministre. awɔ ka premier ministre Mali bɛɛ de ka premier ministre ye Sogɛli ye. o ka jɛya. o ka jɛya bɛɛ ye mais filanan ye min ye o kunnafonidilaw yɛrɛ ka kulu lajɛ bi Isa e bɛ dɔ yira k'a fɔ ko. ne ye dɔ yira dɛ. ayi ne b'a dɔn e bɛ dɔ yira ko o ni kunnafonidilaw ka cɛbɔ ka kan Isufu fana bɛ se ka dɔ yira ko nin dɔ ka kan. awɔ. bon a dabɔra mun kama sisan. a bɛɛ ye dɔ yira dɛ. finalement Kɛmɛ ye min fɔ an bɛna juguya dɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ o parce que au sein même du M5 n'i y'a lajɛ bi M5 tilalen don fila ye bi ko nin ba Sidibe ninnu b'u ka damana na Sogɛli fana n'a ka mɔgɔw b'u ka damana na kota min bɛ fɔ ko M5 a bɛna di jɔn de ma. saba a bɛna di kulu jumɛn ma olu kɔnɔna na. u tɛ kelen sa Jawara. non e bɛ se k'olu bɔ a la o. ayi u tɛ kelen o a fɔra ko M5 RFP ko ni maa ninnu bɛ ka baara kɛ ni min ye il faut que an ka bɔ nin. mais sabali e bɛ se k'olu bɔ a la. ayi M5 don dɛ. M5 don dɛ. e bɛ se k'olu bɔ a la o. u yɛrɛ ko k'u ka jɛkulu tɔgɔ M5 RFP Mali Kura. o bangera don jumɛn o bangera don jumɛn. il faut que an ka bɔ fɛn dɔ u y'a yira k'a fɔ ni ne bɔra e ka parti la ka taga parti wɛrɛ créer u y'o de yira o k'a fɔ an taara an ye jɛkulu kura de créer. Isa kuma bɛ ne de bolo. voilà ni tigi bɛ M5 na M5 tigi dɔ ye Cheikh Oumar Sissoko ye. awɔ. i bɛ ka minnu fɔ k'olu M5 olu nana tilegan fɛ di. ayi ni ma nin si f'i ye. ni tigi b'a la M5 tigi dɔnnen don donc n'i ko bi ko ka saba di M5 ma o saba bɛ bɔ kulu jumɛn kɔnɔ M5 kɔnɔna na. ɲininkali bɛ o ye kelen ye hali an k'a fɔ an ka konima ninnu bila kɛrɛfɛ minnu yɛrɛ bɛ yen bi k'olu bɛ k'u yɛrɛ kɛ M5 ye hali olu yɛrɛ ka kulu kɔnɔ bi n'i ko M5 ka taa bi a bɛ kɛ gɛlɛya ye donc ne bolo clé de répartition bi siga foyi t'a la. cɛbila ɲɔgɔnna de don o de kan ka kɛ bɛn ye komi Sori y'a fɔ ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka bɛn sabati jamana kɔnɔ parti 200 ani ko bɛ jamana min kɔnɔna na n'i ko k'olu ka maa damadɔni di k'olu ka taa CNT kɔnɔna na olu bɛ ɲɔgɔn ye cogo di. Sori ko a clé de répartition tɛ bɛn sabati e dun ko in dabɔ kun ye bɛn ye. mais olu de y'a ɲini minnu bɛ mankan ci la olu de y'a ɲini k'a fɔ ka don parce qu'ils pensent qu'ils sont pas utiles pour le pays. mais Mali kunnafoni di mina jate minɛ i k'a lajɛ ko den kelen ko o ka don est ce que mankan tɛ b'a kɔnɔ. Kaba kunnafonidila dɔw ta kɔnɔ kaban. dɔw b'a kɔnɔ fila b'a kɔnɔ. a ma fɔ ko kelen de bɛ na taa. awɔ. bon moi je vois pas de problème. moi je vois pas de problème. cogo di. u ye fɔlɔw ta cogo min na wali ta ten. voilà ne y'an tɛ problème na. mais o de kɛra mankan ye e ma ASEP ka communiqué yan e ma ASEP ka communiqué yan. non président bɔra ka walawalali kɛ o yɔrɔ kan o. ASEP kumana mais président de la maison de la presse a kumana ka walawalali kɛ o yɔrɔ kan o. fɛcɛriw n'i ye jateminɛ kɛ la maa minnu bɛ sɛbɛnni kɛ olu ka mɔgɔ joli de bɛ a kɔnɔ nin wagati la. fila minnu b'a kɔnɔ olu bɛɛ ye sɛbɛnnikɛlaw de. mais fɛcɛriw wɛrɛ tɔw tɛ yan. ah oui.
Oui. Audiovisuel. Bon, maintenant, remembrement, il a dit élargissement et au fracas. Aujourd'hui, il est clair et net. C'est kono mogo do be kaba. Alu ka quartier kono tseka kodlan. No kana skala. Ma ba do be sente kono. Mais mogo do ba kono ou ka quartier kono tseka kodlan. Mais na fora ko lu bo munu be. Nous l'amenons ni jamana ka danaya bukan. Olu ka do kono. Maintenant, moun fene be krefe. Pendant plus de 30 ans, ils sont en train de gérer ce pays-là. Jamana ka di francima. Kanga horoya burja. Kanga ladria burja an kele ko mine France là o ma kele au lieu de be couler là ko fo olu kadu parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas être importants pour le pays en tant que nous te gouvernement qui fait walma nous te senté ko mais kaba moi je pense que ni olu kanali nous de be dobo ka couler là jamana ka bas donc mo rebe couler nous que la de tout mo rebe couler au lieu de do non mais mo rebe couler au lieu de do mo rebe couler teo non mo rebe couler teo on peut continuer comme ça mo rebe couler teo on peut continuer gelea mimbe aux politiciens qui gladi Guillaume Mbembi faut qu'on ait un mali politique burakunka politiciens qui ont géré ce pays pendant 30 ans nous blara qu'elle fait il s'agit de trouver des solutions à ces difficultés là. Clé de répartition mais problème qui n'a pas géré ce pays pendant 30 ans. Isakaba madame ne follow voilà de répartition ko Isakaba neko mo ko manga yoro ko élargissement c'est budget ou quoi là o te ko Isakaba manga na wulo chino fisa manga na wulo ibadon o mamunu ka mawbina do Isakaba o akunye ka olu de blanyo na Isakaba et sur le mifo Isa mo encore ko une rupture totale avec l'ancien système. Alors des fois Isakaba su ibeka encore ko akana ke jonjon ka do beda ko Isakaba mais sur le odiagwa de Isakaba donc ko na 6 ans donc a coulé mam mo ko ngoro luka taka do basiki bena mo ngoro be ka coulé Isakaba c'est éternel recommencement Isakaba biora to bekele no video kela mo chama kula lu ma wele de menale bekele no kuma kela do beka kula te wele be video kela be kuma kela be korona Isakaba parce que jamana kono c'est seul le Mali qui encourage ce qu'on appelle la médiocrité Isakaba sur la fois mo dobe dans le CNT Isakaba mais c'est ce qui est la réalité aujourd'hui bi Mali kono ni ye wochi ibe wele de Isakaba donc mam ngoro ngoro luka do ma wora ga kula tukuni benkama venez Maorabe wuli la maison à 500 personnes Isa une fois ça peut continuer domna obuga loi électorale mi bi domna ba voter angu mangu biga nya foni plateau kilin kan quoi ngu biga kele do la bengabla be kebe bora ga raison ne ma odi la 600 oyemu ka foko répartition qui est tout ka foko ma be fe on est réparti mo ngoni ngonche fe mi tise ga cla bibi na loi électorale ta parti politique ou yere coulé là ma fo ministre ma fo ko ta bela ni tout semaine fla ou yere ma fo ko tsega bela et société civile ta ko ni mais a bolo no ga ga ça na ma ya go décret ara loi électorale ta sous je mena ça ce que axe ou ga représentant mo ça ba mi kanga do et eji kono ga fo ko lu ga ta parti politique représenter ou ni ngana nyon ko lo foro ko bo no fait fait bien c'est vrai que gouvernement a proposition na sur appel voilà ak sur appel mo na ou be concourir de ka se ga do là mais bien en fait ko au clair tantôt ça veut dire que fait bien ni ko ça s'il te plaît ça fait bien non ka fo ko ni abekede ka aita gata ben mo do là en plupart du temps oui de aita kele Isa an bo fen do kono mo ba fo ko mo munu ye jamana mara san bisaba ko ye jamana fere ye jamana di pratiquement an bo lu kono nana a bete ma nyuma fana ye do be olu kan ye bara nyuma ke jamana kono il faut le dire an fara kuma do ma ere mi mo fo a fe venana e a be ma jamu a fait venana ibeka wo a be ma il y a tout là mo kele la bolu kono il y a te jawara la mo tu vas pas kele flana emi tu le laisses parler mais ni ya bi an institution ni nyongo tela ya sente kono jaw kanu ba munu be ani premier ministre ka mo munu be bi ya olu be ka nyongo sama kuma nyongo yaula kabili loi électorale voter là M5 nana e ka fo que sente kono luka do kono pour que ka équilibrer. Maintenant ni a jati mine sama limine be institution flani nyongote est-ce que olu donner bi ko inkono otena ke gele awore wa parce que ça ne va pas entre eux aujourd'hui
jaw kanuba minnu bɛ yen ani premier ministre kanuba minnu bɛ yen olu tɛ ka ɲɔgɔn faamuya hali minnu bɛ video kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la a gɛlɛyalen n'u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant ne bolo bi n'a ma ya k'a fɔ ko sariya kɔni taara a kɛra dɔnni dongoma de ye o an b'a kɛ cogo di bi c'est compliqué. Ɲamakoji tiré la. A gɛlɛyara o. An b'a min de. An b'a min de sisan. Ayiwa. Maintenant président de b'a lajɛ ko in nɔgɔya bɛ se ka don a la cogo jumɛnw na. parce que pour. walima k'a ɲɛtigiw ka ne tɔgɔ k'a la k'e tɔgɔ k'a la ka kɛmɛ tɔgɔ k'a la. voilà bon ne bolo hali ko in a ka se ka modifier cogo sugu dɔ la président ka nin sugandili ninnu kɛ a yɛrɛ ye a banna quoi. c'est tout. a bolo ka bɛn ne de ma buturu bɛɛ dɛrɛ. ayi ne t'a fɛ parce que ne tɛ se k'a fɔ n ko c'est budget miliyɔn kelen ni muru de bɛ kalo kalo. non mais Issa ne tɛ se k'a fɔ n ko c'est budgétivore. jamana bɛ dingɛ kɔnɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana kɔnɔdenw bɛ kule la ne yɛrɛ ka tila ka na fɔ tuguni ko n bɛ taa o fɛn sugu ɲini hali n'i y'a kɛ ne ka so kɔnɔ ayiwa ni o hakilina b'i la an b'i fo parce que kunnafonidilaw ka maa ɲɛmaa ko maa 60 kunnafonidila la k'olu de y'u bolo bɔ poste kelen in nɔfɛ maa 60 60 personnes o kɔrɔ ye k'a fɔ ko les gens ont des ambitions démesurées mɔgɔw ka jigin ka wagati dɔw kɔnɔ ni i ta don sera i ta wagati bɛ na mɔgɔw ka juste quelques secondes ni i ta wagati sera zan ko anw kunnafonidila denmisɛnninw an k'a lajɛ an k'a to kɔrɔ minnu n'olu sera bɔda la an k'a to olu dɔw ka doni dɔw la anw fanga b'a anw na ka baara kɛ san ka se ka dɔ ɲini an yɛrɛ an kana an jigi da jagoya bon o ye ne hakilina ye. e bɛ ka mɔgɔ min défend o tɛ olu fɛ. kaba i b'a kɛ to. o tɛ dɔn an yɛrɛ. juste e b'a kɛ to. mais nin bɛ antenne na o ni bɛ min fɔ Facebook. kaba quelques secondes. Ibrahim Diawara, an ye kunnafonidila de, n bɛ segin o kan. Non, je vous en prie. An bɛ nin dossier kelen. Mais attends, il a parlé kaba. Herba nɔfɛ. Ibrahim Diawara, an ye kunnafonidila de, an hakili dili maa si t'an bali. Maa si tɛ an bali k'o di. An b'o di. O diyara maa ye an b'o di. N'i y'a faamu k'an bɛ ka mɔgɔ dɔ de majɛmu, k'o faamu o cogo la. Kaba, ne bɛ jigin transition, an bɛ fɛn fɛn kuma fɛn fɛn la nin ye. Ne bɛ jigin transition de la quoi. Transition de. I ka fanga ta coup d'état la tu t'assumes. C'est-à-dire ko in bɛɛ an bɛ kuma la quoi. Ne de bɛ jigin surasiw yɛrɛ. Transition ni dictature tɛ kelen ye. Transition ni dictature tɛ kelen ye. Je vous en prie Kaba, ne bɛ ka min f'i ɲɛna. An bɛ ka taa bunakun fɛn fɛn kan nin ye. Politiciens ka. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans un état démocratique. Je vais vous dire quelque chose. En tant qu'on continue avec ces politiciens, même les 2 ans ne suffiront pas pour terminer ce que nous avons entamé. Transition. On est dans un état démocratique. Mais que la transition s'assume. Une constitution qui n'a jamais été dissoute. Transition qui assume. Ame bɛjɛ jamana de kɔnɔ wa an bɛ ka baara kɛ ni sariya sun dɔ de ye sariya sun min ni o cɛtigɛ kɔnɔna la a b'a la k'a fɔ ko parti politique u ni bonya ka kan kunnafonidilaw ni bonya ka kan f'i ka o dɔn ni don min ni o constitution galonna ka bɔ yen nɔ o la e bɛ ka kuma min fɔ an bɛ na n'o ye mais jusqu'à preuve de contraire on est dans un état démocratique. An bɛ tabataba in la dɛ. Parti politique ye laɲini kɛ ko premier ministre ka walan sɛmɛ ko ka sɔrɔ kɛ k'a ye kuma faratilen fɔ k'a ni jamana den parti politique dɔ ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u tɔgɔ ka ISR k'a n'olu ye ɲɔgɔn ye k'a y'i kanto olu ka kɛnɛ kan k'a fɔ ko min ye fort du changement ye ko olu k'u jija u ka se ka kalataw gagner walasa changement tɔ ka continuer. Jawara i hakilina ye jumɛn tour de table ye kelen ye bɛɛ b'i ka hakilina fɔ an bɛ bɔ. Ni sokɔnɔfuma fɔra kɛnɛma a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ o de kɛra. Adamaden kɛra cogo cogo ni kanu b'i la surtout n'i bɛ fanga kunna kulu dɔw bɛ a ka di ye n'olu y'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛ o de ye ka hakilina ye mais olu bɛ to sokɔnɔna na n'i y'a bɔ kɛnɛma dɔrɔn a bɛ kɛ gasi ye komi Bube y'a kɛ waati tɛmɛnenw na an y'a fɔ ka dénoncer kosɛbɛ maintenant ne bolo kabini tuma jan premier ministre tun ka démission in tun kan ka jateminɛ o kabini loi électorale bɛ voter waati min na parce que on suppose que majorité tɛ transition na opposition tɛ transition na premier ministre ka majorité ye CNT de ni o ye labɛn fɛn fɛn kɛ ka na n'o ye CNT kɔnɔna na an b'a jigiya k'a fɔ o CNT kan ka premier ministre soutenir de mais ni o ko kɛra samasamali ye fo diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama comme premier ministre yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a ka intervention na a ko u ye hali ORTM wele ka na o kɛnɛ na parce que ni interpellation de bɛ yen ORTM bɛ wele ni motion de censure bɛ yen ORTM bɛ wele mais loi électorale voteli la ka ORTM wele diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama ka tila ka taa ministre humilier bɛɛ ɲɛna. Ça veut dire que le gouvernement Mimbe, c'est pas la peine, il va y responsabilité. Vraiment. Au bout de réforme ta ko folo di. Na fara ko on a la ke geleani sama sama li en union tela.
kabiri yeri tunganga donc vraiment c'est pas la peine moi à sa place donc et même ko fa munu ya ka démission demandé bon pour moi kabiri watija Souri Ibrahim Diallo non c'est ce que je dis Kaba non mais c'est pas possible c'est-à-dire tiens la ki kami mo munu be ka premier ministre ka démission demandé bi Kaba nous des fois alibi c'est-à-dire c'est des gens qui pensent que c'est-à-dire en tant que olu te gouvernement kono c'est-à-dire jamana takabulu moy et puis premier ministre était lafia parce que quelle est la transition fait Kaba o jumé la lutte contre la corruption chaman de be ika fomia bala ni mo nunu na munu be ka démission keni chaman de be Kaba ou ka dossier be panteka asikuna premier ministre ka lafia o de koso ale ko donc état famu ka démission demandé non au clair c'est-à-dire la démission du premier ministre là ça n'a pas de sens le peuple est là en tant qu'observateur anyambe ko law nous na clé ou be ka mi ke benyamba ça a se ko ka accusation de labla ni ko mamunu be ka premier ministre démission de ko dossier bi nous ka dossier tabaga mangane Issa Kaba au cas dossier B je le dis je le répète au cas dossier B voilà donc oroni aragli tout là Issa Kaba mena fekle de fi ba do ko sanaka foko mamunu ko primsi ka démissionner aka renya mais muna ya fo parce que d'abord ko propos tendancieux aya angania de yirawo Issa Kaba kala tabna ke toi tu es premier ministre tu es homme politique président d'un parti politique et bien fanga ni tuni sakaba et la claque à fond madoy ko force vive du changement ka claque pour ko aka femme que pour que kata mena ka seko au victoire que Isakaba donc e ba famu munu ya ka démission demandé kabo Isakaba do et faire mon ko et cadre ko lui est demandé bla pour raconter le premier ministre donc d'audience faut bien mot de soi mais le premier ministre a rencontré UCR le parti de Nuntogo c'est parti à quel poids face aux autres partis politiques. Faut acclamer pour moi. Youssouf. Donc, Issa Kaba, 3 secondes. Donc, Korem Ibaro, Premier ministre n'avait fait Kata Fangani. Il pense qu'il démissionne à campagne que avec Mingago Kata Fangani. Youssouf. Ni mo nous ko bi ko Premier ministre a démissionné. Ni tout chien follow. Depuis Premier ministre a décret de nomination ma bon ni mo nous ta fait. Il a foutu faire avec le premier ministre. À quel fait premier ministre où il a fort nebe ou ka lettre mi donc où il a fort que le premier ministre a démissionné lettre saba. Mini konda la ba fort que le premier ministre a démissionné. Ni ta chien folle. Et puis propos tendancieux du main. Où élection là ben tout gam na kora obiga suro de nia. Oga siro nyanize na kete et premier ministre e kuma fo cadre do de kono il faut pas que anga bo o de konala faut jamana de ngo de forme premier ministre go ko force de changement kanga franyo pour gagner dignement les élections pour que mais est-ce que premier ministre fait un rôle kono fo le premier ministre ba ka rôle de konala ola pour que ngom godo ya ira ka fo ko assise nationale ko tita ko nuna na fanga la domna ko uti assise nationale kuma ganta bala uyo fo aywa uga kuma ukonna la Issa Kaba fo anga famia de ka fo bi force du changement a jara mogoyo amaja mogoyo olu kanga ga franyo ngani pour que transition na siramita transition bale dobe fera et bi raske be transition na siramita o tien élection kele kofe au sira de premier ministre tale sente nyakoro et question d'actualité là ay kuma do fo ngo ko aklitu la akoko mogodo ya ira ka fo ko ube fa akabo fangala akoko mogodo ya ale blind no ya ale boyino ali chini ni asimigo ko sugar ko walanseme kalebe walanseme et abe bo gouvernement nyamugala la tête haute je pense que ambe foli de awkele la bela jele maka ofo ka wole mero cette groupe mo ko bela jele ambe ufo président bagayogo Sori Ibrahim Kamara ka denglu be tarata do mardi ambe adwaudo ala ka dembalo ka ndagaja bamsa sisoko jokolojo ambifo almami sangata ORTM konna la ambifo ka ankanu baka bela jele fo ORTM konna la amba bela ambe folidama fode kone El Hadji fode kone ambe folidama abana ka dema ya ambo ufo capitaine Kalou Traoré alefnen El Hadji capitaine Kalou Traoré kana jigila ambe afo Kader Traoré ambe afo Madou Kouyaté ere kotral manyama do ya fo segu ka ofena ambe afo Mama Deno segu ambi fo ambe chamfo ka dolo info 7 ambi fo Yakuba Cissé ambe folida keleng la bela jele makanu mako ami Baba Cissé abela jella ni wakati la PDS balo ambe ifo Vincent
Kone polisi do an bɛ foli di a fɛnɛ ma Amadu Kamara k'a fo an bɛ foli da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Bintu Napo bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la radio ani télé fan fɛ Ousmane Togo ale tun bɛ régie d'antenne na Ousmane Togo bɛ réalisation na Dramane Kone ale bɛ régie d'antenne na an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan wasalam